പുലരേ പൂങ്കോടിയിൽ പെരുമീൻ വെള്ളാട്ടമാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി மீன் பொரியல் செம்மையா சமைக்கிறான், பயங்கரமா ருசிக்கிறான். இன்னைக்கு ஒரு புக்கே எல்லாரும் வாங்க. വേദപ്പറമ്പിൽ കടലാടും വിളുമ്പി நல்ல 3 வஞ்சர மீனை வாங்கி அத சின்ன சின்னமா நறுக்கி அம்மியில போட்டு மசாலாவை சேர்த்து நல்லெண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்த அந்த வஞ்சர மீனை ஆட்டுக்கறி குழம்போட சேர்த்து சாப்பிடும் போது வேற லெவல். അപ്പൊ ഇക്ക് ഭയങ്കര ഡയറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുത്തിയതാരാ? ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പയും മീനും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് ഡയറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. நல்ல டேஸ்ட் സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ്.